Linton. Today, May 15, munta kami We are here. Burlington. Diyan ka kay Amerika, pagkapapaan ko. Kapapaan kong mamaltok. Ayan, munta ka, hindi kaya. Kami nga doong misis, so magsalita na ka. Why you call me Missy? Namburi mo siya. Ma'am. Nobyo. Ayan yung kaya. That's boy. Yung met, kung nito met pa rin. Extra space. Mayangin. Mayangin ngayon. Yan. Ayan yung Burlington. Medyo mag-shopping kayo mag-kaya. Ay. Abin king kaya ni Kansas City, Missouri Independence, United States. Ano? Kami may pasusi. Buklat. Susi na. Sinusi niya. Nakabuklat. Mayangin no. Nakapatid mayangin. Kita itang Walmart, Walgreen. Tipa. Sali ka ta. Dalamig ko from. Dala kayo kayo. Windy. Come on, come on. Record dyan. Dari kaya, palug-kilog. Nah. Tara.